Okay, doke, okay, doke. Oh, kita nyo? Arita, oh, Petron. Mega World. Kumbinaron. Megatron. Petro World. Megatron, Petro World. Oh, nga aguba nating dalan na okay ba naman na daligada, oh. Oh, liwat naman, oh. Oh, kita mo may truck, oh. Nga mo na, oh, ara mga Decepticons, oh, tunto nila, oh. No, kita nyo? Megatron, Petro World, ginpa namin nyo dede para pabor sa inyo negosyo, guro ay! Ha? Lintik ka mo karon. Ha? Sino na din nagplano mo na eh? Ha? Ang wala balay? Wala niya ginatupan? Pero ang guba nga dalan, di pa bayaan, pero ang kayo, ginguba. Na ano na, tax ni Bibla, iya kwarta sang kaban ng bayan na, iya ka sa Pilipino nga kwarta na, diriga agtong tax. Di ba? Sakto na hindi, kapabangkot lang ko ha. Citizen, kamo na mahusga. Oh, Petro World, Megatron, no? Petron, Mega World, Petro World, Megatron, oh. Upper East, oh, nag-upside down na, oh, dito. Kita mo ha? Reverse, unfold.